Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Okay, imagine this for a second. You're in, say, a busy market overseas trying to talk to a vendor. And your phone just translates everything in real time, perfectly, instantly, no lag. Or maybe you're using a smart health device, right? And it gives you critical insights, totally offline. Your data never leaves the device. That feeling, seamless, private, super fast. It feels kind of like magic, doesn't it? But, well, it's not magic. It's actually this quiet revolution happening in AI right now. And that shift is what we're exploring today. We're looking at insights from a really great article in the Harvard Business Review. That's an FT50 journal, called The Case for Using Small Language Models. The folks who wrote it are Ajay Kumar. He's an associate professor at M-Line Business School and also linked with Oxford's SAID Business School. Then there's Thomas H. Davenport, a distinguished professor at Babson College, also involved with MIT and a senior advisor at Deloitte. And Randy Bean, who wrote Fail Fast, Learn Faster, and advises big companies on data and AI. Honestly, if you're starting your research journey or you're just curious about AI's cutting edge, you really should take the time to read this article. It's very thoughtful, peer review. We put the link in the show notes for you. Definitely check it out. So for ages, right, the whole story with AI has been like bigger is always better, more data, more parameters, just more power. It feels intuitive. But this article, it really throws a wrench in that. It makes this compelling case against it. Here's the core idea. The authors argue that maybe, just maybe, smaller models are actually set to make a bigger practical impact than the giant ones. It's quite a shift in thinking. Okay, let's get into this. Yeah, and it's fascinating how the article frames this emerging trend. They point out that while large language models, the LLMs, have shown incredible general abilities, a recent NVIDIA study suggests that small language models, SLMs, might actually be the real workhorses for the next wave of intelligent businesses. For anyone just starting out in research, this is such a key lesson, isn't it? Always question the assumptions. The whole bigger is better mantra might be shifting to smaller is smarter. Okay, so if bigger isn't automatically better, what's so smart about these smaller models? What do they actually bring to the table? It feels like less power should mean less capability, but maybe not. That's the crucial question, right? What are the real competitive advantages here? The article breaks it down into a few key areas where SLMs really stand out. First off, you've got speed and efficiency for real-time stuff. SLMs, they have these more compact architectures. Think, Microsoft's Phi 3, Google's Gemma, Apple's OpenLM, or IBM's Granite models. They use way fewer parameters. We're talking billions typically, compared to hundreds of billions or even trillions in LLMs. And that size difference, it directly means less computing power needed, faster training, easier deployment, and just, more efficient performance overall. And the really key thing there is running locally, isn't it? Yeah. Not always needing the cloud. That seems like a huge practical difference. Exactly. That's a massive point. They're light enough to run locally on what we call edge devices. So your smartphone, wearables, sensors in a factory, maybe your smart home devices. This lets them make decisions in real time, like milliseconds right where they're needed without talking back to the cloud. Think about autonomous cars needing instant reactions, or voice assistants like Siri or Alexa responding immediately, or smart factories, gaming agents, even AI helping in remote surgery, or those health monitors you wear. In those cases, milliseconds matter. SLMs cut down that lag time, making things more reliable. The article specifically mentions using them on smartphones for real-time translation, totally offline, much faster. Wow, that instant local power is really compelling. But what about the bigger picture for a business? Are there other major wins with these smaller models? Oh, definitely. Speed is one thing, but then there's cost effectiveness and sustainability. This is huge. Running those giant LLMs isn't cheap. Not just the training, but keeping them running day to day costs a lot and uses a ton of energy. For many, it's just not sustainable financially. SLMs, on the other hand, use much less energy. They might only need, say, 30-40% of the computing power of the big guys. So deploying them widely across lots of devices or users becomes way more practical and affordable. And this isn't just about saving money. It helps companies hit those important sustainability targets too. It really changes the economics if you need AI on thousands of devices. Faster, cheaper, greener. Yeah. That's a strong business case. But, okay, people often think the power of LLMs comes from their breadth, right? That they know about everything. Yeah. How do smaller, more focused models compare on actual smarts? That's a really important point. LLMs are generalists. They learn from the whole internet, basically. SLMs, though, they really shine when you fine-tune them for specific jobs or industries. Think healthcare or legal tasks or maybe supply chain logistics.
Because you train them on a narrower, super relevant set of data, they often end up being more reliable for that specific thing. They're less likely to hallucinate, make stuff up or go off topic. Plus, training them, tweaking them, improving them, it's faster and cheaper than doing the same for a massive LLM. This means businesses can adapt their AI much quicker if the market changes or regulations shift without those huge development costs and delays you get with LLMs. So yeah, specialization beating generalization in many practical cases. That's a key insight. That makes sense for specialized businesses. Do we have real-world examples of where this is working well? We do. The article mentions Infosys, for instance. They're building SLMs specifically for banking and IT operations, which they can then customize further for each client. And another great one is Bayer. They made an SLM called ELY, stands for Expert Learning for You. It helps their field staff answer farmers' questions about crop protection, trained just on Bayer's own knowledge base. And get this, it turned out to be 40% more accurate than when they first tested a big general model. Wow, 40%. That's not a small improvement. That's huge for the farmers getting that advice. Exactly. A 40% jump in accuracy is massive. Makes you wonder, doesn't it? How many other places are trying to force a specialized need into a generalist LLM box? Okay, powerful argument for smaller is in order. Now let's talk about control and privacy. Huge issues today, especially as AI gets more autonomous. How do SLMs fit in there? Feels critical. Absolutely critical. And this brings us to enhanced control, privacy, and transparency. When you think about agentic AI acting more like an independent agent making decisions, trust and control become paramount. In situations where you really need predictability, you need to see how it works, be able to audit it. Well, an SLM with fewer parameters and clear training data is just inherently easier to manage, easier to monitor, test, audit, control, and that directly helps with privacy. Because SLMs can run entirely on your device, your laptop, your phone. They can process sensitive stuff like financial records, health data, employee files, legal docs, even intellectual property right there, locally. Nothing needs to go to the cloud for processing or storage, which is a massive win for data security. That's huge for so many fields. Healthcare, finance, defense, anywhere highly regulated. Sounds like a game changer for keeping data safe. Precisely. It's vital in those regulated industries where safety, ethics, compliance, they're non-negotiable. Explainability matters, transparency is key, and SLMs can help build that trust and ensure you're meeting rules like GDPR or HIPAA. And for companies trying to innovate quickly, SLMs support that build, measure, learn cycle really well because they're easier to handle. More security, more flexibility with sensitive data. Yeah. Okay, what about just trying things out, getting new ideas off the ground without a massive project? This leads to the idea of SLMs being safer for prototyping and seamless integration. Yes, exactly. SLMs really lower the barrier for innovation. They let teams experiment with ideas in a low-stakes way because they're less risky, easier to manage. It encourages trying things out. You can test ideas without needing huge budgets or taking big risks. Think about prototyping new workflows, maybe automating parts procurement or making HR onboarding smoother, handling IT help tickets, expense approval, scheduling maintenance, tracking inventory. You can try these things out quickly without needing a massive infrastructure investment or relying heavily on outside vendors. And presumably without needing to rip out and replace existing systems, which is often a big fear with adopting new AI tech. You hit the nail on the head. LLMs often require pretty major infrastructure changes. SLMs, not so much. They can often be integrated smoothly into the software you already use, your ERP system, your CRM, APIs, edge devices, without a massive overhaul. It allows for more of an inside-out transformation. You enhance your current systems instead of replacing them wholesale, like embedding little AI assistants right into the tools your teams already use, rather than building separate standalone AI platforms for every little task. They work with your existing setup. So, okay, what does this actually mean for you, the listener? And maybe you're a leader-shaping strategy, or maybe you're just starting to explore AI research possibilities. It feels like more than just picking a tool. It's a whole mindset shift. It really is. And connecting it all, the authors lay out some critical questions. These are for AI leaders, sure, but honestly, they're great prompts for anyone starting research too. They help you frame your thinking for any AI project. They basically ask us to consider, are we actually matching the size of the AI model to the specific task? Thinking about the complexity, the constraints involved, like the example of Cerence AI working with Microsoft on an SLM just for cars, controlling the radio, the heating. An LLM just wouldn't have worked in that mobile, constrained environment. That makes perfect sense. Find the right tool, not just the biggest one available. What other kinds of questions should be on our radar? Well, we should also ask, are we spotting the right use cases in our organization?
especially the ones that need that real-time, local, or privacy-sensitive processing? And how do SLMs offer unique benefits or maybe reduce the risks you might face if you only rely on LLMs? It's good to compare. Also, are our AI investments really geared towards long-term, scalable solutions, or are we just doing short-term experiments? That's a strategic one. And crucially, how are we going to govern and control these SLM-powered agents, especially the ones running locally off the cloud? That's a whole new governance challenge. These questions definitely push beyond the initial wow factor of AI and into the practical long-term stuff, deployment, oversight, strategy. Exactly. And there are more. How can we actually invest in building our own domain-specific SLMs, fine-tuned for our unique processes, instead of just using generic LLMs? How do we need to rethink our AI infrastructure to let SLMs run effectively at the edge, getting those faster responses, better privacy, scalable deployment, while making sure it all aligns with our company values and strategic goals? And then, how will we actually track performance? Monitor the KPIs for these SLMs once they're running. How do we manage their whole lifecycle updates, retraining, version control? And you can't forget the ethical side, which always comes up with powerful tech like this. Absolutely. The final questions touch on that. What ethical issues do we need to tackle with SLM deployments? Which regulations apply? GDPR, HIPAA, others? And how do we make sure we're sticking to them? You see, these aren't just tech questions. They're fundamental strategic, ethical, operational questions for anyone getting involved with AI, from the top leadership down to the researchers just starting out. You know, this whole conversation really shines a light on something. While the big language models have grabbed most of the headlines, there's this really powerful, quieter movement happening with small language models. They might not blow us away with sheer general knowledge, but it sounds like they're really poised to drive concrete results, real innovation across so many industries, offering efficiency, accessibility, and importantly, trust, right where it's needed most. Indeed. It's a good reminder, isn't it, that sometimes the biggest leaps forward aren't about just building bigger and bigger. It's about building smarter, with purpose, with precision, really understanding the context and the limitations you're working within. For anyone starting their own research, that idea that the right size solution often delivers the most value, that's a really invaluable principle to keep in mind. So maybe think about it. What in your world, your interests or challenges you see, could actually benefit from thinking smaller is smarter? It's definitely something worth mulling over. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। শুরুতেই একটা বেশ মজার ব্যাপার বলি, কেমন? আমরা তো এতদিন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জগতে শুনে এসেছি যে মডেল যত বড় তার ক্ষমতাও তত বেশি। এটাই যেন একটা নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, মানে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল যে সাইজটাই সব। ঠিক, কিন্তু হালে এনভিডিয়ার গবেষকরা একটা সমীক্ষায় বলছেন এই ধারণাটা মনে হয় এবার একটু বদলাতে চলেছে। ইন্টারেস্টিং। কিরকম? তারা বলছেন ভবিষ্যৎ হয়তো বড় ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা এলএলএম এর নয়, বরং ছোট ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা এসএলএম এর দিকে ঝুঁকছে। মানে বড় মানেই ভালো থেকে ব্যাপারটা ছোট মানেই স্মার্টের দিকে যাচ্ছে। বাহ, এটা তো বেশ বড় একটা পরিবর্তনের ইঙ্গিত। আর আজকের আমাদের এই আলোচনাটাও কিন্তু ঠিক এই বিষয় নিয়ে। আমরা একটা অসাধারণ আর্টিকেলের উপর ভিত্তি করে কথা বলছি। হ্যাঁ, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা লেখা। লেখাটা বেরিয়েছে বিখ্যাত হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউতে। এটা কিন্তু ফিনান্সিয়াল টাইমস স্বীকৃত FT50 জার্নালগুলোর একটা। মানে এর গুরুত্বটা শুধু একাডেমিক নয়, প্র্যাকটিক্যাল দিক থেকে অনেক। একদম। আর লেখকরাও খুব অভিজ্ঞ। প্রথমজন অজয় কুমার, এমলিয়ন বিজনেস স্কুলের ফ্রান্সের ইনফরমেশন সিস্টেমস আর বিজনেস অ্যানালিটিক্সের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। উনি MIT হার্ভার্ডে পোস্টডক করেছেন, এখন অক্সফোর্ডের সেইড বিজনেস স্কুলেও ভিজিটিং ফেলো। আচ্ছা, বেশ বড় নাম। আর দ্বিতীয়জন হলেন থমাস H. ডেভেনপোর্ট, ব্যাপশন কলেজের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, আবার MITর ডিজিটাল ইকোনমি ইনিশিয়েটিভের ভিজিটিং স্কলার, ডিলয়েটের সিনিয়র উপদেষ্টা। ডেটা অ্যানালিটিক্স নিয়ে ওনার কাজ তো বিশ্বজুড়ে পরিচিত। ও, ডেভেনপোর্ট, হ্যাঁ, ওনার লেখা অনেকেই ফলো করেন। আর তৃতীয়জন হলেন র্যান্ডি বিন, উনি ফেল ফাস্ট লার্ন ফাস্টার বইটার লেখক। হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ, ফোর্বস, MIT স্লোন ম্যানেজমেন্ট রিভিউ এসব জায়গায় নিয়মিত লেখেন। প্রায় 40 বছর ধরে ফরচুন 1000 কোম্পানিকে ডেটা আর AI লিডারশিপ নিয়ে পরামর্শ
দিচ্ছেন। দারুণ সব লেখক। আমরা সত্যিই সবাইকে অনুরোধ করব এই অসাধারণ আর খুব ভালোভাবে পিয়ার রিভিউ করা আর্টিকেলটা পড়ার জন্য একটু সময় বের করতে। অবশ্যই লিঙ্কটা আমরা শো নোটসে দিয়ে রাখব। আমাদের এই আলোচনা তো একটা সারসংক্ষেপ, কিন্তু পুরোটা পড়লে উপলব্ধিটা অন্য মাত্রায় পৌঁছাবে। বিশেষ করে যারা গবেষণা বা প্রযুক্তির জগতে নতুন, তাদের জন্য এটা পড়া খুব জরুরি মনে হয়। একদম। আমরা আজকের আলোচনাটা সাজিয়েছিও মূলত তাদের কথা ভেবেই, যারা হয়তো সবেমাত্র গবেষণা বা প্রযুক্তির জগতে পা রাখছেন। তাদের জন্য আমরা চেষ্টা করব খুব সহজভাবে বুঝতে যে এই ছোট ভাষা মডেল বা SLM জিনিসটা আসলে কি, কেন এগুলো হঠাৎ এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, আর বড় মডেলগুলোর চেয়ে এরা ঠিক কোথায় আলাদা, বা কিছু ক্ষেত্রে কেন বেশি কাজের। ঠিক, তাহলে শুরু করা যাক একেবারে গোড়ার প্রশ্ন দিয়ে। হ্যাঁ, মানে এই SLM ছোট ভাষা মডেল এটা আসলে কি? আমরা তো নাম শুনছি মাইক্রোসফটের Phi 3, গুগলের জেমা, অ্যাপলের OpenLM, IBM এর গ্রানেট। এগুলোই কি SLM? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। এগুলো সবই SLM এর উদাহরণ। সবচেয়ে সহজ করে বললে এরা হলো LLM বা বড় ভাষা মডেলগুলোরই একটু ছোট সংস্করণ। ছোট সংস্করণ, আচ্ছা। মূল পার্থক্যটা কোথায়? মূল পার্থক্যটা হলো এদের প্যারামিটার সংখ্যায়। প্যারামিটারগুলোকে মানে সহজভাবে ভাবা যেতে পারে AI মডেলের জ্ঞানের একক বা ব্রেনের কানেকশনের মতো আর কি। ও আচ্ছা। তো যেখানে ধরুন ChatGPT বা এই ধরনের বড় মডেলগুলোতে শত শত বিলিয়ন, এমনকি ট্রিলিয়ন প্যারামিটার থাকে। হ্যাঁ, ট্রিলিয়ন ভাবা যায়। হ্যাঁ, সেখানে SLMগুলোতে থাকে মাত্র কয়েক বিলিয়ন। বিলিয়নে তো কম নয়, কিন্তু ট্রিলিয়নের তুলনায় তো অনেক কম। এই যে আকারটা ছোট হলো, এতে সুবিধাটা কি হচ্ছে? আকার ছোট হওয়ার বেশ কয়েকটা সরাসরি সুবিধা আছে। প্রথমত, এদের চালাতে মানে রান করতে অনেক কম কম্পিউটিং পাওয়ার লাগে। ফলে এদের ট্রেনিং দেওয়া মানে শেখানো অনেক দ্রুত হয়। দ্বিতীয়ত, এদের ডিপ্লয় করা মানে ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া বা সিস্টেমে বসানো সেটাও অনেক সহজ। আর তৃতীয়ত, দেখা যাচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য এরা আসলে অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে। বলতে পারেন এরা বেশি কম্প্যাক্ট, বেশি ফোকাসড বা বিশেষায়িত, আর অবশ্যই অনেক বেশি শক্তি সাশ্রয়ী। শক্তি সাশ্রয়ী আর দ্রুত, এই দুটো পয়েন্ট তো খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে, বিশেষ করে যখন আমরা ভাবছি যে AI তো সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে, তাই না? একদম, এখানেই SLM এর আসল জোরটা। ধরুন আপনার স্মার্টফোন বা স্মার্ট ওয়াচ, গাড়ির ভেতরের সিস্টেম, কারখানার কোনো সেন্সর, বা ধরুন বাড়ির কোনো স্মার্ট অ্যাপ্লায়েন্স। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই সব ডিভাইসে যদি AI চালাতে হয়, তাহলে একটা বিশাল LLM চালানো তো প্রায় অসম্ভব বা খুব কঠিন আর কি। কিন্তু SLM এতটাই হালকা যে এদের সরাসরি এই লোকাল ডিভাইসগুলোতে বা লোকাল সার্ভারে চালানো যায়। তার মানে কি ক্লাউডের ওপর নির্ভরতা কমছে? মানে ডেটা পাঠিয়ে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করার ব্যাপারটা থাকছে না? ঠিক তাই। আর এর মানে হলো রিয়েল টাইমে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। একবার ভাবুন, ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট যেমন সিরি বা গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট, বা ধরুন একটা স্বচালিত গাড়ি, যেখানে 1 মিলিসেকেন্ড দেরি হলেও কিন্তু বড় বিপদ হতে পারে। হ্যাঁ, অবশ্যই। কিংবা ধরুন অনলাইন গেমিং, যেখানে খুব দ্রুত রেসপন্স দরকার, অথবা AI এর সাহায্যে দূর থেকে করা সার্জারি। এইসব ক্ষেত্রে ক্লাউডে ডেটা পাঠানো, প্রসেস হওয়া, আবার উত্তর ফিরে আসা, এই সময়টুকু অনেক সময় থাকে না। ঠিক। SLM এখানে লোকালভাবে মানে ডিভাইসের মধ্যেই ডেটা প্রসেস করে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতে পারে। একটা উদাহরণ দিলে বোধহয় ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে। অবশ্যই। যেমন ধরুন স্মার্টফোনে রিয়েল টাইম ভাষা অনুবাদের অ্যাপগুলো। কিছু অ্যাপ আছে না যেগুলো ইন্টারনেট কানেকশন ছাড়াই চলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি, অফলাইনে কাজ করে। এটা সম্ভব হয় কারণ একটা SLM ফোনের ভেতরেই পুরো অনুবাদটা করে ফেলে। ডেটা ডিভাইস ছেড়ে কোথাও যায় না, তাই কাজটা খুব দ্রুত হয় আর প্রাইভেসিও বজায় থাকে। আচ্ছা, তাহলে গতি আর কার্যকারিতার সাথে সাথে খরচ আর শক্তির ব্যাপারটা আসছে। LLM চালানোতে বেশ খরচের ব্যাপার শুনেছিলাম। শুধু খরচ নয়, প্রচুর শক্তিও লাগে। একটা বড় মডেলকে শুধু ট্রেনিং করাতেই নয়, প্রতিদিন চালাতেও কিন্তু বিপুল বিদ্যুৎ খরচ হয়। এবার ভাবুন, যদি হাজার হাজার অটোমেটেড এজেন্ট বা ডিভাইসে কন্টিনিউয়াসলি LLM ব্যবহার করতে হয়, তাহলে সেটা অর্থনৈতিকভাবে কতটা টেকসই হবে? পরিবেশের ওপর এর প্রভাবটাও তো ভাবতে হবে। ঠিক। সেখানে SLM কতটা সাশ্রয়ী? তুলনামূলকভাবে অনেক অনেক বেশি।
কিছু গবেষণায় দেখা যাচ্ছে এলএলএম এর ট্রেনিং আর ডিপ্লয়মেন্টে এসএলএম এর চেয়ে প্রায় 30 থেকে 40% কম কম্পিউটেশনাল পাওয়ার লাগে। ও 30-40% কম, এটা তো বিশাল পার্থক্য। অবশ্যই। এর মানে শুধু যে পরিচালন ব্যয় কমছে তাই নয়, ছোট সংস্থা বা স্টার্টআপদের জন্য এআই ব্যবহার করাটা অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সেটা তো বটেই। তাছাড়া যে সংস্থাগুলো কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে চাইছে তাদের সাস্টেনেবিলিটি বা স্থায়িত্বের লক্ষ্যের সাথেও এসএলএম অনেক বেশি সঙ্গতিপূর্ণ। বিশেষ করে যখন হাজার হাজার এজ ডিভাইস মানে একদম প্রান্তিক ডিভাইসগুলোতে এআই পৌঁছানোর প্রশ্ন আসছে, এসএলএম পুরো অর্থনৈতিক হিসাবটাকেই বদলে দিতে পারে। আচ্ছা, বেশ কিছু সুবিধার কথা তো বোঝা গেল, গতি, খরচ, শক্তি সাশ্রয়, কিন্তু পারফরম্যান্সের দিকটা কি? মানে এলএলএম তো অনেক কিছু জানে, অনেক বিষয়ে কথা বলতে পারে, এসএলএম কি সেই তুলনায় পিছিয়ে পড়বে না? এটা একটা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দেখুন, এলএলএম অনেকটা জেনারেলিস্ট, মানে সব জানতা টাইপের। হ্যাঁ। কারণ এদের ট্রেনিং দেয়া হয় ইন্টারনেটের বিপুল পরিমাণ টেক্সট ডেটা দিয়ে। হ্যাঁ। ফলে এরা প্রায় যে কোনো বিষয়েই মোটামুটি উত্তর দিতে পারে, কবিতা লিখতে পারে, কোড লিখতে পারে, অনেক কিছু করতে পারে। কিন্তু সবসময় কি এত ব্যাপক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়? মানে হয়তো নির্দিষ্ট কাজের জন্য এত জানার দরকার নেই। ঠিক তাই। এসএলএমকে খুব ভালোভাবে নির্দিষ্ট কোনো কাজ বা নির্দিষ্ট কোনো ইন্ডাস্ট্রির জন্য ফাইন টিউন করা যায়, মানে বিশেষায়িত করা যায়। যেমন ধরুন, স্বাস্থ্যসেবার জন্য তৈরি একটা এলএলএম, সেটা হয়তো শুধু মেডিকেল ডেটা, রিসার্চ পেপার এই সব কিছুর উপর ট্রেনিং প্রাপ্ত। অথবা ধরুন একটা আইনি সংস্থা, তারা তাদের নিজেদের পুরানো মামলার ডেটা ব্যবহার করে একটা এলএলএম তৈরি করলো শুধু আইনি পরামর্শ বা ডকুমেন্ট রিভিউ করার জন্য। ও আচ্ছা, মানে খুব ফোকাসড আর কি। একদম। সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের জন্য এরকম বিশেষায়িত মডেল তৈরি করা সম্ভব। এর সুবিধাটা কি? মানে একটা জেনারেলিস্ট মডেলের বদলে এরকম একটা স্পেশালিস্ট মডেল ব্যবহার করার প্রধান সুবিধা হলো নির্ভুলতা আর নির্ভরযোগ্যতা। যেহেতু এলএলএম একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের ডেটার ওপর ফোকাস করে, তাই সেই নির্দিষ্ট ডোমেইনের কাজে এরা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক আর সঠিক উত্তর দেয়। এলএলএম এর একটা সমস্যা আমরা জানি, সেটা হলো হ্যালুসিনেশন। হ্যাঁ, মানে ভুল তথ্য দেওয়া বা বানিয়ে বলা। ঠিক। এসএলএম এর ক্ষেত্রে এই প্রবণতাটা তুলনামূলকভাবে অনেক কম থাকে, কারণ এদের জ্ঞানের পরিধিটা সীমাবদ্ধ কিন্তু গভীর। কোনো বাস্তব উদাহরণ আছে এরকম বিশেষায়িত এসএলএম এর? আছে তো। যেমন ধরুন ইনফোসিস, তারা ব্যাংকিং আর আইটি অপারেশনসের জন্য অপটিমাইজড এসএলএম তৈরি করেছে, আর এগুলো ক্লায়েন্টের নিজস্ব ডেটা ব্যবহার করে আরও কাস্টমাইজ করা যায়। ফলে নিরাপত্তা আর প্রাসঙ্গিকতা দুটোই বাড়ে। ইন্টারেস্টিং। আরেকটা দারুণ উদাহরণ হলো বায়ার কোম্পানি, যারা কৃষি আর ফার্মাসিউটিক্যালস নিয়ে কাজ করে। তারা ELY নামে একটা এসএলএম তৈরি করেছে। ELY এটা কি করে? এটা কৃষকদের ফসল সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়। ধরুন, কোনো পোকার আক্রমণ হলে কি করণীয় বা কোন সার কখন দিতে হবে, এই সব। বাহ, এটা কিভাবে কাজ করে? মানে এর জ্ঞানের উৎস কি? এর জ্ঞানের উৎস হল বায়ারের নিজস্ব কয়েক দশকের গবেষণা আর ডেটা। তাদের নিজেদের নলেজ বেসের উপর এটাকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, আর এর পারফরম্যান্স কেমন? পরীক্ষায় দেখা গেছে এটা একটা সাধারণ বড় মডেলের চেয়ে প্রায় 40% বেশি নির্ভুল উত্তর দিতে পেরেছে একই ধরনের প্রশ্নে। 40% বেশি নির্ভুল? এটা তো অসাধারণ। হ্যাঁ, আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এটাকে আরও কাস্টমাইজ করা যায়। ধরুন, নির্দিষ্ট কোনো ফসলের জন্য বা নির্দিষ্ট কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলের জন্য, যেমন ধরুন বাংলাদেশের একজন পাট চাষির জন্য এটিকে বিশেষভাবে ফাইন টিউন করা সম্ভব। এই লেভেলের কাস্টমাইজেশন এলএলএম দিয়ে করাটা কিন্তু অনেক কঠিন আর ব্যয়বহুল। তার মানে এই যে তৈরি করা, ফাইন টিউনিং করা আর সময়ের সাথে সাথে উন্নত করা, এই পুরো প্রক্রিয়াটাই এসএলএম এর ক্ষেত্রে অনেক দ্রুত আর সস্তা। একদম ঠিক। ব্যবসায়িক দিক থেকে যদি ভাবেন, এর মানে হলো বাজারের চাহিদা বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী খুব দ্রুত নিজেদের এআই টুলটাকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। যেখানে একটা বড় এলএলএম এর ডেভেলপমেন্ট সাইকেল অনেক লম্বা হতে পারে, খরচও অনেক বেশি, সেখানে এসএলএম অনেক বেশি অ্যাজাইল, মানে অনেক বেশি তৎপর। এই যে নিয়ন্ত্রণ আর দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, এর সাথে কি ডেটা সুরক্ষা বা গোপনীয়তার কোনো সম্পর্ক আছে? ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আগেই যেমন বলছিলাম, এসএলএম কিন্তু ডিভাইসের মধ্যেই,
মানে লোকালি চলতে পারে। হ্যাঁ, স্বাস্থ্য রেকর্ড, ক্লায়েন্টের আর্থিক তথ্য, কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ফাইল, কোনো আইনি নথি বা কোম্পানির গোপন ফর্মুলা, এই ধরনের ডেটা ক্লাউডে পাঠানোরই দরকার পড়ছে না। ও, এটা তো বিরাট ব্যাপার। ডেটা যেখানে তৈরি হচ্ছে বা যেখানে আছে সেখানেই প্রসেস হচ্ছে, ডিভাইস ছেড়ে যাচ্ছেই না। তার মানে নিরাপত্তা আর প্রাইভেসি নিয়ে যারা খুব চিন্তিত, বিশেষ করে যেসব সংস্থা বা ইন্ডাস্ট্রিতে ডেটা সুরক্ষা আইন খুব কড়া, যেমন ইউরোপের জিডিপিআর বা আমেরিকার হিপা, তাদের জন্য এটা তো বিশাল স্বস্তির। নিঃসন্দেহে প্রতিরক্ষা, ফিন্যান্স, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবহন এইরকম নিয়ন্ত্রিত শিল্পে এটা শুধু সুবিধেই নয়, এটা প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠছে। এইসব ক্ষেত্রে ডেটার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা আর পুরো প্রক্রিয়াটা স্বচ্ছ রাখা, এটা একটা কৌশলগত সম্পদ। স্বচ্ছতা, সেটা কিভাবে? দেখুন, এলএলএম এর প্যারামিটার সংখ্যা কম আর এদের ট্রেনিং ডেটা অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট, ফলে এদের ভেতরের কাজ কারবার বোঝা, এদেরকে নিরীক্ষণ করা, পরীক্ষা করা বা অডিট করা, এই সব কিছুই তুলনামূলকভাবে সহজ। যেখানে একটা বিশাল এলএলএম অনেক সময় একটা ব্ল্যাক বক্সের মতো আচরণ করে, মানে ভেতরে ঠিক কী চলছে সেটা পুরোপুরি বোঝা কঠিন, সেখানে এসএলএম অনেক বেশি ট্রান্সপারেন্ট। এটা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে খুব জরুরি। এই যে নিয়ন্ত্রণটা সহজ, এটা কি নতুন কিছু চেষ্টা করার ক্ষেত্রেও সাহায্য করে? মানে ধরুন পরীক্ষা নিরীক্ষা বা প্রোটোটাইপিং। অবশ্যই করে, যেহেতু একটা এসএলএম ডিপ্লয় করার ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম আর নিয়ন্ত্রণ করাও সহজ, তাই সংস্থাগুলো কিন্তু সহজেই নতুন নতুন আইডিয়া বা অটোমেশন পরীক্ষা করে দেখতে পারে। যেমন ধরুন কোনো সংস্থা তাদের প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া অটোমেট করতে চাইছে, বা এইচআর ডিপার্টমেন্ট নতুন কর্মীদের অনবোর্ডিং প্রক্রিয়া সহজ করতে চাইছে, কিংবা আইটি হেল্প ডেস্ক চালানোর জন্য একটা বট চাইছে। এই সব কাজের জন্য ছোট বিশেষায়িত এসএলএম তৈরি করে খুব দ্রুত পরীক্ষা চালানো সম্ভব। মানে বড় কোনো বিনিয়োগ বা ঝুঁকি ছাড়াই। হ্যাঁ, অনেকটা তাই। এর জন্য বিশাল পরিকাঠামোর দরকার হয় না, বা বাইরের কোনো ভেন্ডারের ওপর হয়তো পুরোপুরি নির্ভরও করতে হয় না। ঝুঁকি কম, খরচ কম, কিন্তু শেখা যায় অনেক তাড়াতাড়ি। ফেল ফাস্ট, লার্ন ফাস্টার আর কি। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় হলো ইন্টিগ্রেশন। মানে নতুন একটা এআই টুলকে কোম্পানির যে পুরনো সিস্টেমগুলো চলছে সেগুলোর সাথে যুক্ত করাটা তো বেশ ঝামেলার হতে পারে। ঠিক বলেছেন, এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। বড় এলএলএম ব্যবহার করতে গেলে প্রায়শই দেখা যায় সংস্থার বর্তমান আইটি পরিকাঠামোর বড় ধরনের পরিবর্তন বা আপগ্রেডের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এসএলএম এর ক্ষেত্রে সুবিধা হলো এরা অনেক সহজে বিদ্যমান এন্টারপ্রাইজ সফটওয়্যার, যেমন ধরুন ইআরপি বা সিআরএম সিস্টেম বা বিভিন্ন এপিআই, অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস, এমনকি বেশ পুরনো এজ ডিভাইসগুলোর সাথেও জুড়ে দেওয়া যায়। মানে পুরো সিস্টেমটাকে ঢেলে সাজানোর দরকার পড়ছে না, পুরনো সিস্টেমকে আরও স্মার্ট করে তোলা যাচ্ছে। চমৎকার বলেছেন, একদম তাই। এটাকে বলা যেতে পারে একটা ইনসাইড আউট রূপান্তর। মানে বাইরে থেকে একটা বিশাল নতুন এআই লেয়ার চাপিয়ে দেওয়ার বদলে সংস্থার ভেতরের যে প্রক্রিয়াগুলো চলছে সেগুলোকে ছোট ছোট এআই মডিউল দিয়ে উন্নত করা হচ্ছে। ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট। ভাবুন, আপনার কোম্পানির নিজস্ব ইআরপি বা সিআরএম টুলের মধ্যেই একটা ইন্টেলিজেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট এমবেড করা আছে, যেটা ওই নির্দিষ্ট টুলের ডেটা ব্যবহার করেই আপনাকে সাহায্য করছে। এটা ইন্টিগ্রেশন প্রক্রিয়াকে অনেক বেশি মসৃণ করে তোলে। বড় আর্কিটেকচারাল পরিবর্তনের ধাক্কাটা লাগে না। তাহলে এই যে এসএলএম এর উত্থান আমরা দেখছি, এটা ব্যবসায়িক নেতা বা ধরুন গবেষকদের জন্য কি ধরনের কৌশলগত প্রশ্ন বা চিন্তার খোরাক নিয়ে আসছে? বড় মানেই ভালো, এই ধারণা থেকে সরে আসার মানেটা ঠিক কি দাঁড়াচ্ছে? এর মানে হলো এআই নিয়ে যে কৌশল এতদিন ধরে ভাবা হচ্ছিল সেটাকে নতুন করে পর্যালোচনা করার সময় এসেছে। এতদিন হয়তো ফোকাসটা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে বড় মডেল তৈরির দিকে। হ্যাঁ, সেটাই তো খবর হতো বেশি। ঠিক, কিন্তু সংস্থাগুলো যখন শুধু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়ে পেরিয়ে বাস্তব প্রয়োগ আর স্কেলিংয়ের দিকে যাচ্ছে, তখন তারা বুঝতে পারছে যে সবচেয়ে স্মার্ট সিস্টেম মানেই কিন্তু সবসময় সবচেয়ে বড় সিস্টেম নয়, বরং নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক আকারের বা রাইট সাইজড মডেল বেছে নেওয়াই হয়তো বুদ্ধিমানের কাজ। সব কাজের জন্য তো একই ধরনের ক্ষমতা বা জ্ঞানের পরিধির দরকার হয় না। ঠিক। যেমন ধরুন একটা চলন্ত গাড়ির কথা, সেখানে ইন্টারনেট সংযোগ সবসময় নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে, আবার মিলি সেকেন্ডের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দরকার, তাই না? হ্যাঁ।
সেক্ষেত্রে ক্লাউডে থাকা একটা বিশাল এলএলএম এর চেয়ে গাড়ির ভেতরেই চলতে পারে এমন একটা এসএলএম অনেক বেশি কার্যকর হবে। সেরেন্স এআই আর মাইক্রোসফট মিলে ঠিক এই কাজটাই করেছে। গাড়ির ইনফোটেনমেন্ট বা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মতো কাজের জন্য তারা এসএলএম তৈরি করেছে। তারা যদি শুধু এলএলএম এর উপর ফোকাস করত, তাহলে হয়তো প্রযুক্তিটা গাড়ির বাস্তব সীমাবদ্ধতার সাথে ঠিকঠাক খাপ খাওয়াতে পারত না বা অনেক বেশি সময় লাগত। তাই শুধু এলএলএম এর দিকে তাকিয়ে থাকলে কিন্তু দ্রুত ডিপ্লয়মেন্ট, খরচ কমানো, সিস্টেমের নিরাপত্তা বাড়ানো বা কার্যকর এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি এসব ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি থেকে যায়। তাহলে যে সংস্থাগুলো বা গবেষকরা জেনারেটিভ এআই বা এজেন্টিক এআই নিয়ে কাজ করছেন, মানে যে এআই নিজে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে পারে, তাদের কোন বিষয়গুলো এখন বিবেচনা করা উচিত? তাদের বেশ কিছু মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। যেমন প্রথমত, যে কাজটার জন্য এআই ব্যবহার করা হচ্ছে সেটার জটিলতা ঠিক কতটা, আর সেই জটিলতার সাথে মডেলের আকারটা কি মেলানো হচ্ছে। সব জায়গায় কি সত্যিই একটা বিশাল জেনারেলিস্ট মডেল দরকার, নাকি ছোট বিশেষায়ত মডেলই যথেষ্ট এবং হয়তো বেশি কার্যকর? আচ্ছা, দ্বিতীয় প্রশ্নটা কি স্থানীয় প্রক্রিয়াকরণ বা লোকাল প্রসেসিং নিয়ে হতে পারে? অবশ্যই। সংস্থার কোথায় কোথায় রিয়েল টাইমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয়, কোথায় ডেটা স্থানীয়ভাবে মানে ডিভাইসের মধ্যেই রাখাটা জরুরি, কোথায় গোপনীয়তা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এই সব ক্ষেত্রে এসএলএম কি এলএলএম এর চেয়ে ভালো বিকল্প হতে পারে? বোঝা গেল। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হতে পারে নির্ভরতা নিয়ে। মানে শুধু এক বা দুটো বড় মডেল প্রদানকারী সংস্থার ওপর নির্ভর করার ঝুঁকি কমাতে এসএলএম কিভাবে সাহায্য করতে পারে? এটাও খুব প্রাসঙ্গিক একটা পয়েন্ট। এসএলএম ব্যবহার করে সংস্থাগুলো নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী মডেল তৈরি বা ফাইন টিউন করার সুযোগ পায়। এটা তাদের প্রযুক্তিগত স্বাধীনতা বাড়ায়। ভেন্ডর লক ইন এড়ানো যায় কিছুটা। আর বিনিয়োগের লক্ষ্য? হ্যাঁ, ভাবতে হবে এআইতে বিনিয়োগের আসল লক্ষ্যটা কি। এটা কি শুধু স্বল্পমেয়াদী কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা, নাকি দীর্ঘমেয়াদী স্কেলেবল সমাধান তৈরি করা? এসএলএম কি সেই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে, বিশেষ করে খরচ এবং নিয়ন্ত্রণের দিকটা মাথায় রেখে? আর এই যে এজ ডিভাইসগুলোর কথা বলছিলেন, মানে স্থানীয় ডিভাইসগুলোতে চলা এসএলএম চালিত এজেন্ট, এদের পরিচালনা, নিরীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটাও তো থাকছে। এর জন্য কি নতুন ধরনের নিয়ম বা পরিকাঠামোর প্রয়োজন হবে? একদম ঠিক। ক্লাউডের বাইরে যখন হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ ডিভাইস নিজে নিজে কাজ করবে, তখন তাদের পারফরমেন্স ট্র্যাক করা, তাদের সময়মতো আপডেট করা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, এগুলোর জন্য খুব সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দরকার। এর সাথে পরিকাঠামোর প্রশ্ন যুক্ত, তাই না? হ্যাঁ, এজ ডিভাইসে এসএলএম চালানোর জন্য বর্তমান পরিকাঠামো কি যথেষ্ট, নাকি এতে পরিবর্তন আনতে হবে? কিভাবে নিশ্চিত করা যায় যে এই ডিপ্লয়মেন্টটা দ্রুত হবে, গোপনীয়তা বজায় থাকবে, স্কেলেবল হবে এবং একই সাথে সংস্থার মূল লক্ষ্য ও মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ থাকবে? এই প্রশ্নগুলো খুব জরুরি। নিজেদের সক্ষমতা তৈরির প্রশ্নটা তো আসে। মানে সাধারণ এলএলএম ব্যবহার না করে নিজেদের ব্যবসার জন্য বিশেষায়িত এসএলএম তৈরি করতে কতটা বিনিয়োগ করা উচিত? এর জন্য কি নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে হবে? এটাও একটা বড় কৌশলগত সিদ্ধান্ত। নিজেদের ডেটা ব্যবহার করে বিশেষায়িত এসএলএম তৈরি করলে যেমন প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পাওয়া যায়, তেমনি এর জন্য কিন্তু দক্ষতা এবং বিনিয়োগেরও প্রয়োজন হয়। রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্টে জোর দিতে হয়। আর দুটো বিষয় নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ থেকে যাচ্ছে, পারফরম্যান্স মাপা আর নৈতিকতা। একদম। প্রথমত, এই যে এসএলএমগুলো প্রোডাকশনে যাবে, এদের পারফরমেন্স কিভাবে মাপা হবে? এদের কি পারফরমেন্স ইন্ডিকেটরস বা কেপিআই কি হবে? এদের জীবনচক্র মানে আপডেট, রিট্রেনিং, ভার্সন কন্ট্রোল এগুলো কিভাবে ম্যানেজ করা হবে? আর দ্বিতীয়টি হলো নৈতিকতা আর নিয়মকানুন। হ্যাঁ, এসএলএম ডিপ্লয়মেন্টের সাথে সম্পর্কিত নৈতিক বিষয়গুলো কি কি? যেমন তথ্যের ব্যবহারে স্বচ্ছতা থাকছে কিনা, কোনো ডেটার ব্যবহারে পক্ষপাতিত্ব বায়াস চলে আসছে কিনা ইত্যাদি। আর কোনো নিয়ন্ত্রক কাঠামো বা রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক যেমন জিডিপিআর, হিপা বা দেশের নিজস্ব আইন প্রযোজ্য হবে এবং সেগুলোর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য কিভাবে নিশ্চিত করা হবে? এই প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। এগুলো শুরু থেকেই ভাবতে হবে। তাহলে আলোচনার শেষে আমরা কোথায় এসে দাঁড়ালাম? যদি সারসংক্ষেপ করি, মূল বার্তাটা কি?
মূল কথাটা হলো এলএলএম নিঃসন্দেহে দারুণ শক্তিশালী এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এআইকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ভবিষ্যতের পথটা সম্ভবত আরও বৈচিত্র্যময় হতে চলেছে। সংস্থাগুলোর উচিত এসএলএম এর সম্ভাবনাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখা এবং এদের বিকাশে অগ্রাধিকার দেওয়া। মানে শুধু এলএলএম নিয়ে পড়ে না থেকে এসএলএমকেও ফোকাসে আনা। হ্যাঁ, এসএলএম আসলে ডিস্ট্রিবিউটেড ইন্টেলিজেন্স বা বণ্টিত বুদ্ধিমত্তার দরজা খুলে দিচ্ছে, যেখানে ইন্টেলিজেন্স বা বুদ্ধিমত্তা শুধু বিশাল ডেটা সেন্টারে আটকে না থেকে ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র, আমাদের হাতের ডিভাইসে, গাড়িতে, কারখানায়। কারণ এরা বেশি সাশ্রয়ী, স্থানীয়ভাবে চালানো সহজ, আর নির্দিষ্ট কাজের জন্য ফাইন টিউনিংয়ের মাধ্যমে অনেক বেশি কার্যকর এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলা যায়। ঠিক, এরা দ্রুত প্রতিক্রিয়া দিতে পারে, কম শক্তি ব্যবহার করে এবং ডেটা গোপনীয়তা ও নিয়ন্ত্রক নিয়মকানুন মেনে চলার ক্ষেত্রেও অনেক সুবিধা দেয়। আর এজেন্টিক এআই এর ব্যবহার যত বাড়বে, মানে এআই যখন নিজে থেকে বিভিন্ন কাজ আরও বেশি করে করতে শুরু করবে, তখন এসএলএম এর এই তৎপরতা, এই অভিযোজনযোগ্যতা, এই নিয়ন্ত্রণযোগ্যতা, এগুলো কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠবে। স্কেলেবল, দায়িত্বশীল এবং প্রেক্ষাপট সচেতন এআই সমাধান তৈরির ক্ষেত্রে এসএলএম একটা গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সম্পদে পরিণত হবে। তাহলে সব মিলিয়ে বলা যায় এসএলএম হয়তো প্রথম দর্শনে এলএলএম এর মতো অতটা চোখ ধাঁধানো পারফরমেন্স দেখাবে না, অতটা হইচই ফেলবে না হয়তো না, কিন্তু এরা নীরবে ধীরে ধীরে ব্যবসার ভেতরে ঢুকে তার কার্যকারিতা এবং শেষ পর্যন্ত মুনাফায় একটা গভীর প্রভাব ফেলবে। তাই ব্যবসায়িক নেতা এবং গবেষক উভয়েরই উচিত এই ছোট কিন্তু শক্তিশালী মডেলগুলোর প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া। নিজেদের ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় কোথায় একটা হালকা নির্দিষ্ট কাজের এসএলএম দ্রুত সাফল্য এনে দিতে পারে সেটা খুঁজে বের করা দরকার, আর সেই অনুযায়ী কৌশলগতভাবে বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। কে বলতে পারে, হয়তো পরবর্তী বড় এআই উদ্ভাবনটা আসবে এরকমই কোনো একটা ছোট মডেল থেকে। नमस्कार, रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आजकल एक अजीब सी होड़ है। हाँ, कि कौन सबसे बड़ा मॉडल बना ले। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे बस आकार वही सब कुछ तय कर रहा हो। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी सोच ही बदल रही हो। एनवीडिया के कुछ रिसर्चर्स हैं, उनका एक हालिया अध्ययन कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो? उनका मानना है कि शायद ये बड़ा ही बेहतर है वाला युग वो शायद खत्म हो रहा है और छोटा ही स्मार्ट है का दौर आ रहा है। दिलचस्प। मतलब बड़े मॉडल्स एलएलएम्स की जगह छोटे एसएलएम्स ले लेंगे। हाँ, उनका अध्ययन यही कहता है कि आने वाले इंटेलिजेंट एंटरप्राइजेस की नींव शायद विशालकाय एलएलएम्स पर नहीं, बल्कि इन्हीं छोटे फुर्तीले भाषा मॉडल यानी एसएलएम्स पर टिकी होगी। और यही चौंकाने वाला, मतलब सोचने पे मजबूर करने वाला विश्लेषण प्रतिष्ठित हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में छपे एक लेख का मुख्य विषय है। हाँ, HBR में। और HBR तो जैसा कई लोग जानते होंगे FT 50 लिस्ट में शामिल एक प्रमुख प्रैक्टिशनर जर्नल है। बिल्कुल, तो ये वाकई एआई के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरफ इशारा है। सच में। और इस गहरे विश्लेषण के पीछे जो लेखक है उनका अनुभव भी काफी प्रभावशाली है। हाँ, बताइए कौन है? पहले हैं अजय कुमार। वो फ्रांस के EMLON बिजनेस स्कूल में सूचना प्रणाली और बिजनेस एनालिटिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अच्छा। और पहले MIT और हार्वर्ड में पोस्ट डॉक्टरल फेलो भी रह चुके हैं। आजकल ऑक्सफोर्ड के सैड बिजनेस स्कूल से भी विजिटिंग फेलो के तौर पे जुड़े हैं। कमाल है। और कौन है? उनके साथ है थॉमस H. डेवनपोर्ट। ओ, डेवनपोर्ट, हाँ, बड़ा नाम है। बिल्कुल, वो बैब्सन कॉलेज में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रेसिडेंट्स डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं और मेट्रोपोलिस इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप के फैकल्टी डायरेक्टर भी। और वो MIT इनिशिएटिव ऑन द डिजिटल इकोनॉमी में विजिटिंग स्कॉलर और डिलॉयट के चीफ डेटा एंड एनालिटिक्स ऑफिसर प्रोग्राम के सीनियर एडवाइजर भी हैं। काफी अनुभवी लगता है। हाँ। और तीसरे लेखक हैं रैंडी बीन। हाँ, उन्होंने एक किताब लिखी है फेल फास्ट लर्न फास्टर, डेटा ड्रिवन लीडरशिप पर। अच्छा, हाँ, सुना है मैंने। वो HBR, फोर्ब्स, MIT स्लोन मैनेजमेंट रिव्यू में लिखते रहते हैं और करीब 4 दशकों से फॉर्च्यून 1000 कंपनियों को डेटा और AI लीडरशिप पर सलाह दे रहे हैं। वाह, मतलब तीनों ही अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं। बिल्कुल।
वो न्यू वांटेज पार्टनर्स एनवीपी के संस्थापक और पूर्व सीईओ भी थे। तो इन तीनों अनुभवी विशेषज्ञों ने मिलकर जो बात सामने रखी है वो वाकई गौर करने लायक है। इसीलिए हम श्रोताओं से ये आग्रह करना चाहेंगे कि चाहे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, प्लीज इस विचारशील और बारीकी से समीक्षा किए गए लेख को पढ़ने के लिए जरूर समय निकालें। हाँ, लिंक शो नोट्स में दिया गया है, इसे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और ये चर्चा उन लोगों के लिए शायद खास तौर पर उपयोगी हो सकती है जो एकेडमिक शोध की दुनिया में नए हैं। हाँ, जो अपनी रिसर्च जर्नी शुरू कर रहे हैं। हाँ, कई बार लगता है ना कि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होगी, लेकिन ये लेख हमें सिखाता है कि कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ कितना महत्वपूर्ण है। सही कहा। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एआई मॉडल का आकार क्यों मायने रखता है और क्यों छोटे मॉडल्स यानी एसएलएम्स कई बार बड़े मॉडलों एलएलएम से बेहतर काम कर सकते हैं। तो शुरू करते एकदम बेसिक बात से, ये एसएलएम्स आखिर हैं क्या और ये उन बड़े एलएलएम से अलग कैसे हैं जिनके बारे में हम इतना सुनते हैं? हाँ, ये जरूरी है क्योंकि जब एआई मॉडल की बात होती है तो अक्सर वो खरबों पैरामीटर्स वाले भीमकाय मॉडल्स का जिक्र होता है। तो एसएलएम्स इनसे कैसे अलग हैं? देखिए, एसएलएम्स यानी स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स, जैसा नाम से ही जाहिर है, साइज में एलएलएम्स के मुकाबले काफी छोटे होते हैं। कितने छोटे, मतलब अंदाजन? जहां एलएलएम्स में खरबों पैरामीटर्स हो सकते हैं, वहीं एसएलएम्स में आमतौर पर कुछ अरब पैरामीटर्स ही होते हैं। अच्छा, काफी अंतर है। गूगल का जेमा, एप्पल का ओपन एलएम या आईबीएम का ग्रैंड मॉडल, ओके, ये सब एसएलएम्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, और ये जो आकार का अंतर है यही इनकी खासियत है। इससे कई प्रैक्टिकल फायदे जुड़े हैं ना? बिल्कुल। जैसे कम कंप्यूटिंग पावर की जरूरत, हाँ, ट्रेनिंग में कम समय, सही, और इन्हें कहीं भी डिप्लॉय करने में आसानी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। साइज का ये अंतर ही कई दरवाजे खोलता है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ खास तरह के कामों में ये बड़े मॉडलों से बेहतर परफॉर्म भी कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? सबसे पहले बात करते हैं रफ्तार और कुशलता की, स्पीड एंड एफिशिएंसी। ठीक है। एसएलएम्स इतने हल्के होते हैं कि उन्हें सीधे किनारे के उपकरणों यानी एज डिवाइसेस पर चलाया जा सकता है। एज डिवाइस मतलब जैसे आपका स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, फैक्ट्री के सेंसर्स या यहाँ तक कि घर के अप्लायंसेस पर। ओ, मतलब प्रोसेसिंग डिवाइस पर ही हो जाती है, क्लाउड पर डेटा भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, बिल्कुल। और इसका सीधा असर पड़ता है रिस्पॉन्स टाइम पर। तुरंत जवाब मिलता होगा। क्लाउड आधारित एलएलएम्स की तुलना में ये लगभग तुरंत रियल टाइम में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप सोचिए, वॉइस असिस्टेंट जैसे सिरी या अलेक्सा, हाँ, सेल्फ ड्राइविंग कारें, स्मार्ट फैक्ट्रियों में रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑनलाइन गेमिंग एजेंट्स, एआई की मदद से होने वाली रिमोट सर्जरी या पहनने वाले हेल्थ मॉनिटर्स के बारे में। इन सब में तो स्पीड बहुत जरूरी है। हाँ, इन सभी एप्लीकेशंस में मिली सेकेंड की देरी भी भारी पड़ सकती है। एसएलएम्स यहाँ लेटेंसी कम करके और रिलायबिलिटी बढ़ाकर एक बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देते हैं। और आजकल कई रियल टाइम भाषा अनुवाद वाले एप्स भी आ गए हैं जो ऑफलाइन काम करते हैं। उनमें भी शायद इसी तरह के मॉडल का इस्तेमाल होता होगा। बहुत संभव है। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि जहाँ तुरंत बिना किसी देरी के प्रतिक्रिया की जरूरत होती है, वहाँ एसएलएम्स एक जरूरी बढ़त देते हैं जो एलएलएम्स के लिए मुश्किल हो सकता है। रफ्तार के अलावा एक और बड़ा मुद्दा है लागत और सस्टेनेबिलिटी का। सुनने में आता है कि बड़े एलएलएम्स को चलाने में भारी खर्चा आता है। ये बिल्कुल सच है। एलएलएम्स को चलाना, खासकर अगर बड़े स्केल पर इस्तेमाल करना हो, तो ये बहुत महंगा सौदा है। इसमें सिर्फ ट्रेनिंग का खर्चा ही नहीं, बल्कि उन्हें लगातार चलाते रहने के लिए जो कंप्यूटिंग शक्ति और ऊर्जा चाहिए, उसकी लागत भी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर कोई कंपनी मान लीजिए अपने हजारों कर्मचारियों के डिवाइस पर या अपनी फैक्ट्री के सैकड़ों सेंसर पर एआई लगाना चाहे, तो एलएलएम्स का इस्तेमाल शायद फाइनेंशियली संभव ही न हो। बिल्कुल, यहीं पर एसएलएम का महत्व सामने आता है। ये कहीं ज्यादा ऊर्जा कुशल और कॉस्ट इफेक्टिव हैं। कितना ज्यादा, कोई अंदाजा है? मानिए कि इन्हें ट्रेन करने और चलाने के लिए एलएलएम्स की तुलना में केवल 30-40% कंप्यूटिंग शक्ति की जरूरत पड़ती है। ओह, सिर्फ 30-40%? हाँ, इससे न केवल ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है, बल्कि ये कंपनियों को अपने सस्टेनेबिलिटी गोल्स को पाने में भी मदद करता है। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। सोचिए, छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए या हजारों उपकरणों पर एआई तैनात करने के लिए कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। इकोनॉमिक से बदल जाती है। तो एआई को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का रास्ता शायद स्मॉलर लैंग्वेज मॉडल से होकर जाता है, क्योंकि ये लागत और ऊर्जा दोनों बचाते हैं। बिल्कुल। ये तो हुई रफ्तार और लागत की बात, लेकिन इनका एक और पहलू है जो इन्हें खास बनाता है,
स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता। एलएलएम्स को अक्सर जनरलिस्ट कहा जाता है, हाँ। क्योंकि वे इंटरनेट पर मौजूद अथाह जानकारी पर प्रशिक्षित होते हैं, तो वे लगभग किसी भी विषय पर सामान्य जानकारी दे सकते हैं। लेकिन एसएलएम्स का फायदा यह है कि उन्हें किसी खास काम या इंडस्ट्री के लिए फाइन ट्यून किया जा सकता है। जैसे हेल्थ केयर में मरीजों के रिकॉर्ड समझने के लिए, या लीगल डॉक्यूमेंट्स का विश्लेषण करने के लिए, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए। और चूंकि वे एक सीमित खास डेटा पर ट्रेंड होते हैं, तो क्या वे अपने फील्ड में ज्यादा भरोसेमंद होते हैं? उनके बहकने, मतलब हेलुसिनेट करने या अप्रासंगिक जवाब देने की संभावना कम होती है? आमतौर पर हाँ, वे अपने डोमेन स्पेसिफिक कामों में ज्यादा सटीक और विश्वसनीय हो सकते हैं। अच्छा। और कंपनियों को हमेशा खुद ही इन्हें फाइन ट्यून करने की जरूरत नहीं होती। अब कई वेंडर्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक एसएलएम्स डेवलप कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए इन्फोसिस ने बैंकिंग और आईटी ऑपरेशंस के लिए एसएलएम्स बनाए हैं, जिन्हें क्लाइंट्स अपनी सामग्री और जरूरतों के हिसाब से और भी कस्टमाइज कर सकते हैं। लेख में बायर के ELY मॉडल का भी जिक्र था, है ना? हाँ बिल्कुल। वो किसानों को फसल सुरक्षा पर सलाह देने के लिए बनाया गया है। हाँ, और ये पाया गया कि वो बड़े जनरल मॉडल की तुलना में 40% ज्यादा सटीक जवाब दे रहा था। 40% ज्यादा, ये तो काफी है। बिल्कुल, और उसे खास फसलों या भौगोलिक क्षेत्रों के ज्ञान के लिए और भी बेहतर बनाया जा सकता है। एक और अहम बात यह है कि इन एसएलएम्स को बनाना, फाइन ट्यून करना और उनमें सुधार करना भी तेज और सस्ता होता है। अच्छा। हाँ, इससे बिजनेस को बदलते बाजार या नए नियमों के हिसाब से तेजी से ढलने में मदद मिलती है, बिना लंबी डेवलपमेंट प्रक्रियाओं और भारी निवेश के। यानी खास काम के लिए एक सधा हुआ एसएलएम ज्यादा भरोसेमंद और सटीक हो सकता है, और उसे बनाना और सुधारना भी आसान है। सही कहा। अब बात करते हैं कंट्रोल और प्राइवेसी की। आजकल एजेंटिक एआई की बहुत चर्चा है, जहां एआई सिस्टम ज्यादा ऑटोनॉमसली काम करते हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसे में नियंत्रण और विश्वास बनाए रखना और भी जरूरी हो जाता है। यहाँ एसएलएम्स कैसे मदद करते हैं? एलएलएम्स, क्योंकि उनमें पैरामीटर्स कम होते हैं और उनका ट्रेनिंग डेटा ज्यादा डिफाइंड होता है, हाँ। तो उनकी निगरानी करना, उनका टेस्ट करना, ऑडिट करना और उन्हें कंट्रोल करना एलएलएम्स के तुलना में आसान होता है। अच्छा। जिन कामों में प्रेडिक्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ऑडिटेबिलिटी जरूरी है, वहाँ एक बड़ा फायदा है। और प्राइवेसी का क्या एसएलएम्स इस मामले में भी बेहतर है? हाँ, क्योंकि एसएलएम्स इतने छोटे होते हैं कि वे पूरी तरह से यूजर के डिवाइस पर ही चल सकते हैं। पूरी तरह से डिवाइस पे? हाँ, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप या किसी कंपनी के इंटरनल सर्वर पर। इसका मतलब है कि सेंसिटिव जानकारी जैसे कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड, हेल्थ डेटा, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन या लीगल डॉक्यूमेंट्स, इनको प्रोसेस करने के लिए क्लाउड पर भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओह, ये तो रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य सेवा जैसे उद्योगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। जहां डेटा सुरक्षा, नैतिकता और GDPR जैसे नियमों का पालन करना सबसे जरूरी होता है। निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में ये समझा पाना कि एआई ने कोई निर्णय क्यों लिया, एक्सप्लेनेबिलिटी एक बड़ी जरूरत है, और ट्रांसपेरेंसी एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। एसएलएम्स यहाँ नियमों का पालन सुनिश्चित करने और ग्राहक का विश्वास बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ग्राहक का विश्वास बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी है। बिल्कुल। और साथ ही वे एजेंटिक एआई में कुछ नया करने के लिए जो बिल्ड, मेजर, लर्न BML साइकिल होता है, हाँ। उसे भी प्रभावी ढंग से संभव बनाते हैं, जिससे तेजी से एक्सपेरिमेंट करना और लगातार सुधार करना आसान हो जाता है। तो सेंसिटिव डेटा और नियमों के दायरे में एसएलएम्स ज्यादा सुरक्षित और नियंत्रित विकल्प पेश करते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि वे प्रोटोटाइपिंग, एक्सपेरिमेंट करने और मौजूदा सिस्टम में एआई को जोड़ने के लिए ज्यादा सेफ और प्रैक्टिकल है। बिल्कुल, क्योंकि उनमें रिस्क कम होता है और कंट्रोल आसान होता है। वे लो स्टेक एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत उपयुक्त हैं। अच्छा। इससे नई चीजें आजमाने में हिचक कम होती है और सेफ एक्सपेरिमेंटेशन का माहौल बनता है। संगठन तेजी से नए एजेंटिक वर्कफ्लो का प्रोटोटाइप बना सकते हैं। जैसे खरीद प्रक्रिया को ऑटोमेट करना, नए कर्मचारियों की ऑनबोर्डिंग को आसान बनाना या IT हेल्प डेस्क के अनुरोधों को संभालना। और ये सब बिना बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किए या बाहरी वेंडर्स पर पूरी तरह निर्भर हुए। और शायद उन्हें मौजूदा एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, APIs या एज डिवाइस में जोड़ना भी आसान होता होगा, बजाय इसके कि पूरे सिस्टम को बदला जाए। हाँ, ये एक और बड़ा फायदा है। LLMs के लिए अक्सर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम अपग्रेड की जरूरत पड़ती है, लेकिन SLMs को मौजूदा सिस्टम में आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है।
ये उन बिजनेस के लिए आइडियल हैं जो अपने पुराने स्थापित सिस्टम को बदलने के बजाय उन्हें बेहतर बनाना चाहते हैं। मतलब अपग्रेड करना आसान है। हाँ, सोचिए किसी ERP प्लेटफॉर्म, CRM टूल या मोबाइल ऐप के भीतर ही एक AI असिस्टेंट मिल जाए, बजाय इसके कि किसी खास काम के लिए पूरी तरह से एक अलग AI सिस्टम बनाना पड़े। तो छोटे स्तर पर AI आजमाने या मौजूदा सिस्टम में जोड़ने के लिए SLM ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। सही। इन सब बातों का बिजनेस लीडर्स के लिए क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि अब उन्हें बड़ा ही बेहतर है वाली सोच पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की जरूरत है। ये बिल्कुल सही समय है पुनर्विचार का। जैसे जैसे संगठन AI के साथ एक्सपेरिमेंट करने के फेज से आगे बढ़कर उसे बड़े पैमाने पर अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं, हाँ, ये साफ होता जा रहा है कि सबसे स्मार्ट सिस्टम जरूरी नहीं कि सबसे बड़ा ही हो। इंटेलिजेंट एंटरप्राइज सिस्टम का भविष्य शायद शक्तिशाली AI मॉडल से नहीं, बल्कि सही आकार के AI मॉडल से चलेगा। सही आकार के मॉडल मतलब ऐसे मॉडल जो खास बिजनेस जरूरतों और बाधाओं के लिए डिजाइन किए गए हों। यानी रणनीति बदलनी होगी। सिर्फ सबसे बड़े और सबसे नए LLMs के पीछे भागना शायद कंपनियों को कंपटीशन में पीछे छोड़ सकता है। हाँ बिल्कुल। उन्हें सही यूज केसेस की पहचान करनी होगी जहां SLMs बेहतर फिट होते हैं। हाँ, और ऐसे कई यूज केसेस साफ तौर पर छोटे मॉडलों की ओर इशारा करेंगे। उदाहरण के लिए लेख में सेरेंस AI का जिक्र है, हाँ, था, जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर ऑटोमोटिव इस्तेमाल के लिए SLM डेवलप कर रहा है। गाड़ियों के लिए जैसे कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम या हीटिंग एयर कंडीशनिंग को कंट्रोल करने के लिए वॉइस कमांड समझना। अच्छा। अब एक चलती गाड़ी में कनेक्टिविटी हमेशा अच्छी नहीं रहती और रिस्पॉन्स तुरंत चाहिए होता है। हाँ बिल्कुल। ऐसी स्थिति में LLMs पर निर्भर रहना प्रैक्टिकल नहीं होता। अगर सेरेंस AI का रोड मैप केवल LLMs पर केंद्रित होता तो शायद वे इस तरह का समाधान बना ही नहीं पाते। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अब लीडर्स को अपने AI प्रयासों के बारे में कुछ बुनियादी सवाल पूछने की जरूरत है। हाँ, उन्हें अपने संगठनों के भीतर जहां भी जनरेटिव और एजेंटिक AI सिस्टम डेवलप या डिप्लॉय किए जा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल सवाल पूछने चाहिए। जैसे क्या? जैसे क्या हम जिस AI मॉडल का साइज चुन रहे हैं वो उस काम की कॉम्प्लेक्सिटी और सीमाओं से मेल खाता है जिसके लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या हमने संगठन के भीतर उन सही यूज केसेस की पहचान की है जहां SLM सबसे ज्यादा फायदा दे सकते हैं, खासकर वे जिन्हें रियल टाइम, स्थानीय स्तर पर या प्राइवेसी सेंसिटिव निर्णय लेने की जरूरत है? ठीक है। SLMs क्या खास लाभ दे सकते हैं या सिर्फ LLMs पर निर्भर रहने से जुड़े जोखिमों को कैसे कम कर सकते हैं? और क्या हमारे AI निवेश लॉन्ग टर्म में स्केलेबल समाधान बनाने के लिए हैं या वे सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रयोगों तक सीमित हैं? और इसके साथ ही कंट्रोल, मॉनिटरिंग, डोमेन स्पेसिफिक SLMs में निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी सोचना होगा। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ मॉडल चुनने का सवाल नहीं है, बल्कि पूरी AI स्ट्रैटेजी का सवाल है। बिल्कुल। और कुछ और गहरे सवाल भी हैं। SLM संचालित एजेंट्स को कैसे गवर्न, मॉनिटर और मैनेज किया जाएगा, खासकर उन्हें जो क्लाउड के बाहर लोकल एज डिवाइस पर चल रहे हैं? ये जरूरी है। हम अपनी कंपनी के लिए खास डोमेन स्पेसिफिक SLMs बनाने में कैसे निवेश कर सकते हैं? अपने मौजूदा AI इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बदलें ताकि SLMs एज पर प्रभावी ढंग से चल सकें? SLMs के परफॉर्मेंस और KPIs की निगरानी और मूल्यांकन कैसे करें और उनके पूरे लाइफ साइकिल का मैनेजमेंट कैसे करें? और सबसे महत्वपूर्ण, नैतिक विचार और रेगुलेटरी कंप्लायंस जैसे GDPR, HIPAA क्या है और उनका पालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? ये सारे सवाल बहुत अहम हैं। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि हालांकि LLMs ने प्रभावशाली क्षमताएं दिखाई हैं और वे महत्वपूर्ण बने रहेंगे। हाँ, वो रहेंगे। लेकिन संगठनों को SLMs के विकास को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा करके वे डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस, यानी ऐसी इंटेलिजेंस जो हर जगह फैली हो, के नए द्वार खोल सकते हैं। आपने बिल्कुल सार पकड़ लिया। SLM ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हैं, उन्हें लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिप्लॉय करना आसान है और वे कंपनी के अपने या डोमेन स्पेसिफिक डेटा के साथ फाइन ट्यूनिंग के लिए बेहतर अनुकूल हैं। कई मामलों में वे ज्यादा एफिशिएंसी, बेहतर एक्सेसिबिलिटी और ज्यादा ट्रस्ट प्रदान करते हैं। वे तेज रिस्पॉन्स टाइम, कम ऊर्जा खपत और डेटा प्राइवेसी व रेगुलेटरी जरूरतों के साथ बेहतर अलाइनमेंट बिठाते हैं। और जैसे जैसे एजेंटिक AI को अपनाने में तेजी आ रही है, SLMs की ये फुर्ती और एडेप्टेबिलिटी उन्हें उन संगठनों के लिए एक स्ट्रैटेजिक एसेट बनाती है जो स्केलेबल, जिम्मेदार और कॉन्टेक्स्ट अवेयर AI समाधान चाहते हैं। अंत में हो सकता है कि SLMs अपने बड़े समकक्षों की तरह हमें चकित ना करें, मतलब वाव फैक्टर शायद उतना ना हो। हाँ, लेकिन ये आने वाले वर्षों में चुपचाप लगातार कंपनियों की बॉटम लाइन पर पॉजिटिव प्रभाव डालेंगे।
बिजनेस लीडर्स को इन छोटे लेकिन शक्तिशाली मॉडलों पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए और उन प्रोसेसेस को पहचानना चाहिए जहां ये फायदा दे सकते हैं। हाँ, उन बिजनेस प्रोसेसेस की पहचान करनी चाहिए जहां हल्के टास्क स्पेसिफिक SLMs तुरंत फायदा दे सकते हैं और स्ट्रेटेजिकली निवेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये वाकई एक महत्वपूर्ण नजरिया है। जैसे जैसे AI हमारे जीवन और काम का हिस्सा बनता जा रहा है, ये साफ है कि सबसे शक्तिशाली टूल हमेशा सबसे बड़ा नहीं होता। बिल्कुल। ये सोचना दिलचस्प है कि किसी के अपने फील्ड या रिसर्च यात्रा में ऐसी कौन सी खास समस्याएं या काम हो सकते हैं जिन्हें किसी बड़े जनरल मॉडल के बजाय एक छोटे फोकस्ड SLM थोड़ा ज्यादा प्रभावी ढंग से हल किया जा सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद इसी सोच में भविष्य के कई नए इनोवेशन के बीज छुपे हों।